أفعال ما بيتحملوك، لذلك الطريق الوحيد هو الإحسان. هي أول سؤال. Il y a une personne qui pose une question et dit comment réagir, comment je dois faire par rapport à mes parents qui me demandent de faire des choses qui vont à l'encontre contre les principes de l'islam. Le cheikh il nous donne un exemple. D'abord il y a un asl, un principe, un fondement qui dit il n'y a aucune obéissance en ce qui concerne, il n'y a aucune obéissance par rapport à une créature lorsqu'il s'agit de désobéir le créateur. Il nous donne un exemple de Sayyidina Sa'd radiallahu anhu, que Dieu l'agrée. Il s'est converti à l'islam, il avait suivi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et puis sa mère lui a dit que je vais faire une grève de faim. Si tu ne renies pas Muhammad et ce que tu avais suivi, je vais rester sans manger jusqu'à ce que je meure. Et lui, tout simplement, tout calmement, il lui dit, écoute maman, si tu avais 100 âmes et l'une après l'autre de ces âmes-là quitte ton corps, je ne céderai pas à ça. Mais ça c'est le principe. Mais il y a des exceptions par rapport à ça. On ne doit pas affronter les parents. Il faut toujours le faire avec la meilleure des façons et la meilleure des exhortations. السؤال الثاني في ظل الحياة العصرية والجري وراء الدنيا كيف يحافظ الإنسان المسلم على دينه؟ أخواننا الكرام، هذا الهاتف الخلوي شو بيحكي على طول؟ بده شحن. إذا ما شحنته بينصفط بيسكت. تشحن ما بيحكي وأنت بدك شحن. الشحن تسمع درس علم، الشحن تقرأ كتاب، الشحن تلزم مسجد، الشحن تتلقى توجيهات من إنسان مرجع تثق به، الشحن اتصال بالله، الشحن أدواء الصلاة. بدك شحن مثل الهاتف تماما، تشحن حالك شغال وبيعطيك كل الوظائف. تقطع الشحن عنه ترجع بينطفى شغال خلص. هي واحدة. Il y a une autre question. الإخوة أخواتي إن شاء الله يصبروا معنا إن شاء الله سنصلي مع الشيخ بعد 20 دقيقة إن شاء الله. بارك الله فيك. موفق لك خير إن شاء الله بارك الله فيك. أكملت السؤال. قال هل حب الزوج لزوجته وحب الزوجة لزوجها من حب الله؟ صدق ولا أبالغ. أحد فروع محبة الله أن تحب حليلتك أم أولادك، أن تحب زوجتك، والله يرضى عنكما إذا أحب بعضكم بعضا. فرع من محبة الله، لأنه في حب آخر في سكرتيرة مثلا، في صديقة الزوجة، هون المشكلة. أما حب الزوجة من محبة الله عز وجل. لذلك النبي قال الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. يحمد النبي ربه على أن رزقه محبة زوجته. Il y a une autre question qui dit, dans cette vie-là moderne, on est tiré par tous les côtés par les passions charnelles. Comment peut-on se maintenir sur le droit chemin? Et la réponse du cheikh, elle dit, il a donné l'exemple du téléphone cellulaire, nous sommes comme cet appareil-là, comme le téléphone portable. On a besoin de charge. Et cette charge-là, elle se manifeste dans salat, dans l'aumône, dans le cheminement vers Allah Azza wa Jal. C'est ça qui fait en sorte qu'on peut se maintenir sur la voie d'Allah Azza wa Jal. Et la continuité de la question, il y a une question qui dit, est-ce que l'amour du mari envers sa femme et la femme vers son mari fait partie, est-ce que c'est une branche de l'amour d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que ça fait partie de l'amour d'Allah Azza wa Jal? Et Cheikh, il confirme ça et il dit oui, l'amour de la femme vers son épouse et vice versa fait partie de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il dit Dieu merci, louange Allah qui m'a donné l'amour de Aïcha, sa femme. بيقول الأخ إنه قلت في المحاضرة زمان إن لم نضمن مستقبل أولادنا يجب أن نرحل. الجواب: أولا، بعض الجاليات غير المسلمة عندها 750 مدرسة
باريس خبر أخذته، كنت بباريس، والمسلمين في عنده 4 مدارس فقط مقابل 750 أربعة. يجب أن ننشئ المدارس. أخواننا الكرام، الجالية حينما جاءت إلى هذه البلاد بدنا مساجد، الآن بدنا مساجد، بدنا مدارس، بدنا مدارس ما بيكفي الأحد فقط، بدنا مدرسة كاملة. بترزلوا من أموالكم تضمنوا مستقبل أولادكم، ما بترزلوا الابن يذوب في الغرب. يعني واحد، شو الغرب كيف عايش الغرب؟ واحد أحب فتاة، استأذن والده بالزواج منها، قال له لا يا بني، إنها أختك وأمك لا تدري. يبدو الزوج الأب كان زير نساء، فلما أحب الثانية قال له أيضا هي أختك وأمك لا تدري. فلما أحب الثالثة كمان أخته طلعت، فضجر، حدث والدته، قالت له خذ أيا شئت، أنت لست ابنه وهو لا يدري. فتهمل دينك هيك الأمر، تهمل دينك وتربية أولادك هيك الأمر. فالأمر خطير جدا، يعني في قضية مصيرية. فلذلك تبقى بس مقابل تعمل مدارس، تربي أولادك، تعتني فيهم بدينهم، بعقيدتهم، بصلاتهم، يكون في جو إسلامي. ما دام أنت جالس بجو غير إسلامي بتدوب تنتهي. نعم. Dans une autre question qu'on a posée au cheikh, il y a quelqu'un qui a demandé si on n'arrive pas à garantir l'avenir de l'islam dans ce pays, est-ce qu'on doit le quitter alors? Le cheikh il dit, lors de ses investigations, il a constaté qu'une communauté autre, non musulmane, en France, elle a environ 750 écoles, alors que la communauté musulmane à Paris n'a que 4 écoles. 750 à côté de 4 écoles, c'est vraiment une grosse différence. Il donne l'histoire parce que, pourquoi dans la vie en Occident, elle est très glissante. Il nous donne l'histoire d'un jeune qui avait aimé une fille. Il voulait l'épouser, il a été voir son père pour lui en parler. Il lui a dit non, non mon fils, ne l'épouse pas parce que c'est ta sœur, que lors d'une relation extra-conjugale avec sa mère, et ta mère elle ne le sait pas. Il a été voir une autre fille, il voulait l'épouser. Et son père lui a dit, elle aussi, c'est ta sœur lors d'une relation extra-conjugale, et ta mère ne le sait pas aussi. Il a été voir encore une autre femme, une troisième. Il lui a dit, oui, celle-là aussi, éloigne-toi, c'est ta sœur, et tu risques de te marier avec ta sœur. Le jeune s'est mis en colère, il en avait marre, il a été voir sa mère. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce que mon père m'avait dit. Il lui a dit, oui, épouse. Sa mère lui a dit, épouse ce que tu veux mon fils, parce que, en vérité, tu n'es pas son fils, il ne le sait pas. Pour nous donner le modèle occidental en quelque sorte. في سؤال مالح أقرأه بس حجاوب عنه فقط. لا نريد داعية ينطح ولا داعية يشطح، نريد داعية ينصح لا يمدح ولا يقدح. جواب. Il y a une question qui ne voudrait pas la lire le cheikh, il passe directement à la question. Il dit, à la réponse à Afouane, il dit, on veut un prédicateur qui n'affronte pas. On ne veut pas un prédicateur qui affronte, on ne veut pas un prédicateur qui danse. Mais on veut plutôt un prédicateur qui donne de bons conseils. أخ كريم يسأل عن إعجاز العدد. إن شاء الله غدا نتحدث في هذا الموضوع بشكل تفصيلي. كيف ترون التناقض الكبير بين ما يتلقاه الطفل في المدرسة والعائلة؟ في عنده الطفل مصدرين ثقافيين، المدرسة وأسرته. يعني هي مشكلة هنا في الغرب.